Kuring ngapalkeun Quran teh ada budari. Berarti sanes nu kasakareun. Tos ngapalkeun saacana ka guru-guru misalnya. Tamat ka beberapa guru. Ngapalkeun ka guru ieu tamat, ngapalkeun ka guru ieu tamat. Ngapalkeun ka guru ieu tamat nembe ka syahrul karim. Mungkin orang ibu tos lancar baca Al-Qur'an, tos saya bakal dipenakeun oke jadi guru. Melakukan saya gitu nya. Tos siap gitu. Nah gitu. Enten solusi anak kami usia saya target baca ngapalkeun sok hafalkeun nu ayat-ayat pendek nu peryogi ya. Nah gitu. Kami tak lancar. Kecuali ibu misalkan terus lancar baca Quran, terus tamat oke ka guru di masalah bacaan. Nah ibu azamkeun kami ngapalkeun 30 juz mana. Nah gitu. Mungkin insyaallah mungkin ya seueur kajian benar sih gitu. Cuma orang tidak ditarget jeung geunah gadu azam geunah kasabaran istiqomah. Mau solusi di murid banyak kedah tamat kedah baca. Nah kedah tamat baca. Ibu nyuruh baca buku baca sana baca Quran. Lamun baca buku sok tamat lagi nginan. Ya, bari namatkeun susah ngerti bukunya. Nah, karena kayak cuma baca buku biasa mata yang motivasi pahala ya. Perlunya. Ya. Kemudian dihafalkan eta buku dibaca we teh tangan. Nah, kemudian dia dihafalkan gitu we baca Quran. Kami baca we can kantos. Kemudian dihafalkan bakal tambih awal. Bakal futur di tengah jalan. Nah, fokusnya hafalkeun. Sekarang mudah pahala, namun mudah pahala di usia segitu, kayak pahala, mudah pahala, udah ngejar pahala, baca teh karena ibadah bukan karena targetan nilai dan lain-lain. Baca jujur baca Quran ku hafalan sareng ningali mushaf sami pahala. Sami. Pahalana sami ibu misalkan anak baca Quran yang surah An-Naba dihafalkeun, ibu baca An-Naba teh dihafalkeun. Sami teh perlu pahala. Sami. Ngan lamun An-Naba misalkan menghafalkeun surah An-Naba, eta surah An-Naba ku ada terus diulang 100 kali. Bade hafal teh gitu kan ya. Maka orang nu keutamaan nu hafal Quran sanes dinu pas bacana tapi dinu prosesna. Orang nu hafal Quran teh orang nu sering baca Quran. Ibu lalu sering baca Quran, surat Yasin ya contoh. Sering baca Quran kapungkurnya, baca hijrah benar. Kalau Jumat baca Yasin terus, rugi ke apa ya Yasin? Karena sering baca. Jadi kesimpulan kan hafal Quran itu sering baca. Ibu misalkan enak azan diri ibu misalkan juz 30 badai dibaca umal bintang juz 30 ukur. Ibu suatu hari bakal hafal ayat juz 30. Amin. Tanpa capek ngapalkeun. Dan jeung teh kapayuna urang ngapalkeun teh henteu bukan karena paksaan, karena kebutuhan. Yang urang butuh mana? Nah itu ibu di belajar mah. Ibu butuh naon? Karena ibu nyalira. Ibu belajar. Ya, ibu cara belajar itu bukan mengikuti kebanyakan orang. Jujur rame ieu belajar itu, kami itu belajar ieu. Oh iya mah rame ustazna, rame terus makanya lu ngomong gitu. Ibu kena dalam targetanna kami diri ibu nyalira. Kurang muta acan tiasa teh naon ieu di ilmu agama. Diserat naon we targetna, diazankeun ku ibu. Tiasa naon we. Naon paling dasar. Ya, di antaranya paling dasar teh baca Quran. Baca Quran teh tiasa. Urang wami ngaos bertahun-tahun mah baca Quran teh tiasa. Berarti aya di cara belajar Quran. Urang pun belajar karena mengikuti tren unggul, euforia unggul, raramean unggul. Ya, kami henteu rame kengiringan. Tadi belajar kami orang ilmu yang ada bersusah payah. Ya, ada berjuang, ada sabar. Jeung poin kepintaran mah oke buku para ulama ini disimpan di baris oke kepintaran mah. Dan seueur ayeuna jalmi pinter tapi kan sesat gitu nya. Seueur pinter teu manfaat di masyarakatna.
siga kitu janten nu diukur di nu ngamalkeun ilmu agama mah teh sanes kepintaran harusna. Meskipun ya kepintaran eta salah sahiji nu bakal menunjang kangge kecerdasan dan lain tereh belajar baca Quran. Ibu tenang tereh belajar baca Quran, penting ibu belajar, penting ibu teras talaki gitu. Nah gitu. Pemiana ya salah sahiji cara ngamalkeunna motivasi kamiana nah kedah teras talaki anu sareng guru kita ninggalkeun guru motivasina hiji ningali nabi teu pernah lepas di guru na malaikat Jibril teras dugi ke akhir hayatna. Nabi setiap bulan Ramadan malaikat Jibril dongkap karena belajar di awal dugi ke akhir, di awal Ramadan dugi ke akhir belajar baca Quran. Ya karena baca Quran lain talaki maksudnya. Yang ngamalkeunna kan sakali. Ya, itu berkali-kali meskipun tidak tahu ya. Cuma Nabi sekali bulan Ramadan setiap masuk bulan Ramadan fokus malaikat Jibril di tarbiyah dibina dirinya. Nah gitu. Nah makanya dia kali motivasi karena jengkuring yang belajar baca Quran karena berarti semua meninggalkan guru kami guru itu masih ayat dan kami alumna masih ayat kami eta guru masih persan ngajarkeun ka urang ya urang moal meninggalkan guru ya bari peryogi ayeuna guru teh ibu misalkan ya ayeuna aya guru ya beneran moal mulangkeun dari bumi kami baca Quran moal mempersiapkeun heula ya tapi lamun aya guru misalkan tiap pekan meskipun tiap pekan tiap bulan tertarget ibu pasti nyiapkeun heula kan balik ka dieu teh baca heula ya komo lamun hafalan nyiapkeun heula di bumi beberapa kali diulang siga gitu nah gitu nya ini belajar siga gitu janten eta nu bakal ngajari ka istiqomahan urang terugi kangge ngaluarkeun waktos kangge belajar terugi kangge ngaluarkeun dana kangge belajar ya karena memang belajar itu perlu perjuangan pengorbanan untuk asal-asalan kami orang asal-asalan yang belajar mungkin lagi asal-asalan ya orang terkenging karena orangnya itu serius ya. Orang mau balik jatuh dokter kan belajar alami bila orang mau yang surga belajarnya sakadar sapekan 2 pekan sebulan 2 bulan orang pakai hoyong ke surga belajarnya tiap tahun gitu tiap hari tiap waktu di akhir hayat nah gitu kalau orang kayak di maut ke menuju kaya tolabul ilmi syahid udah nah gitu nya menuju kaya tolabul ilmi tolabul ilmi laras gitu. Jadi pahala tolabul ilmi itu agung pahalana keutamaan seperti yang tadi keutamaan ya digambarkan di surah Al-Maidah ini salah saya ini namanya orang yang ilmu diangkat derajatnya. Contoh di hewan buruan anjing atau dilatih ku jalmi terjadi dilatih oke si hasil buruan teh jangan halal karena terus dilatih pasar ilmu eta ka anjing gitu ka hewan karena kan hewan diterkam ke binatang buas kurang dimakan kan halal. Nah, jadinya kecuali terus dilatih ya tadi kena naon keburuan dimakan di surah Al-Maidah. Nah, itu dijelaskan oleh ulama keutamaan ilmu hewan lain terus di pasar ilmu yang jatuh naik tingkat derajatnya komodi jalmi. Nah, sehingga gitu. Punya. Nah, itu yang tawis keutamaan juga belajar. Makanya kurang saya kata telat, saya kata misalkan nusanes hadir kurang tetap yang istiqomah karena lamun pas libur misalkan kadang hari itu ada suatu semangat di belajar ya, makanya orang milarian doa yang rencana saling menyemangati yang saling menyemangati punya belajar saling mendukung saling ngasih motivasi punya belajar nah peryogi gitu yang pemacara rencana kurang yang sekeliling teh nya masih perubahan ke diri orang sadayana karena itulah sahabat memang bakal dalam kekurang gitu hasil gitu karena ini belajar itu min lingkungannya eta rencangan
belajar belajar agama. Pilarian mengukuran itu. Kami ukur dipraktekkan, terus dipraktekkan sehingga itu ada perubahan. Karena misalnya belajar teh gunung peryogi, kami anak cacat peryogi, mah meskipun ayah saha gitu, iya lah gitu. Karena masuk itu biasa. Tadi mau belajar baca Quran heula, bahasa Arab, milarian guru bahasa Arab, musangam ngajarkan ke orang. Gitu. Karena di proses pendidikan di tarbiyah ibu tercekat ngadamukeun hungkul ustad. Ya lamun ibu terkenal ka ustad, kumaha ustad Nabi kan ngadidik para sahabat dibina. Aya nu nyeleweng, aya nu ieu ditemukeun ku Nabi gitu nya. Makanya jadi generasi terbaik karena di tarbiyah ku Nabi dididik. Itu ngadamukeun hungkul gitu. Itu ngadamukeun YouTube gitu. Tegur ngadamukeun ceramah hungkul, ya, kayak menegur ke orang, gitu. Kayak wani menegur ke orang sesah gitu. Jadi mau belajar. Ya. Kami Nabi kita ditarbiyahku ketika turun wahyu kan diemutan, mengalami kesalahan diemutan, gitu di tarbiyah maka dah catat kedah saling mengemutan antara guru dan murid teh. Maka dari pesantren kan. Misalnya para santri ieu di mutan gitu aya tarbiyah nu bakal ngarubah ka kehidupan urang. Kalau diharapkeun mah jonjone urang teh ngalakukeun itu ieu gitu hilap pelajaran terus perkara kajian hilap deui pelajaranna teu diamalkeun. Jangan memperyogi urang di tegaskeun deui nu belajar tidak itu metode belajar urang kadang masih lupa ya. Nah, kajian-kajian umum saya kami motivasi karena orang, tapi kedah di teras di Jawa Timur kajian-kajian rutin bakal ngarubah ibu pribadinya dira melaksanakan tetesa baca melaksanakan tetesa bahasa Arab dan tetesa bahasa Arab melaksanakan paham Quran dan paham Al-Quran Nabi teras. Nah kami orang terus ingin itu ternyata tanda kebaikan ke diri orang ya. Namun disampaikan ke Nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa nu Allah kasih yang kebaikan, Allah pahamkeun agama. Nah, yang ciri tanda urang kasih kebaikan Allah teh sanes diseukeun harta, sanes diseukeun jabatan, tapi dipahamkeun teras agama. Orang semakin paham ke agama orang. Nah, itu ciri Allah ridho ke kehidupan orang. Nah, gitunya. Nah, jadi insyaallah kami misalkan orang komitmen di belajar, nah, insyaallah kita bakal dipasihan hidayah ku Allah masalah ayeuna mah karek niatna teh belajar baca Quran we kapaina ibu bakal aya niatan kami ngafal salah ngafal namanya diapalkeun wae kenging hidayah dipahami. Makanya urang teh misalkan belajar teh kieu-kieu wae biraku maka bakal kenging hidayah ini kayak Allah teras naon belajar bahasa Arab. Nah makanya harus sama para ulama orang mau belajar mah mungkin bakal keras dipasihani hidayah ku Allah. Maka dengan tawis ayeuna orang belajar ngarutin teh ieu mudah-mudahan nya nambihan hidayah ke orang-orang semakin baik. Jadi mungkin para memperbaiki diri dan lain-lain. Nah, ya. Tadi itu kudu belajar sami-sami sama si buai kami simpulnya sami menuju latihan gitu ya. Sami ngelatih memperbaiki diri ya, gitu. Baik. Dan orang langsung kan surah Al-Balad. Surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل
البلد وأنت وأنت حل 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 بهذا البلد بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة عقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مسغبة ذي مسغبة ذي مسغبة ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
alaihim narun muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Baik, kita punya maka dibaca dulu ke ayat 1 hula sama-sama. Ke ayat 11 lagi ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi ini Bang, ya. Kata apa ini? Ada mik itu? Ada mik. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Nah, itu barakallahu fiik. Nah, tinggal ya tinggal baca dulu ya, Pak. Tinggal baca terus insyaallah bakal lancar. Amatkan 30 insyaallah kita bakal lancar. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu
وهديناه النجدين. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadza. Kemudian jawabannya. La uqsimu. La uqsimu bihadzal balad. Uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hilum Hilum. wa anta hilum bihadzal balad. hilum Hilum. wa anta hilum bihadzal balad. Bihadzal balad. Bihadzal balad. Terus. Wa walidin Wa walidin wa ma walad. wa walidin wa ma walad. Laqad Khalaqnal insana fi Sa. Laqad Laqad khalaqnal insana fi kabad. Insan. Sana Insana fi kabad. Ayahsabu alla Ayahsabu an lan yaqdir. ayahsabu ayya An lan yaqdir. ayahsabu alayya qadiru alaihi ahad. Yaqulu Yaqulu. Sama si yaqulu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu Yaqulu. Yaqulu gitu Pak Ustaz. Yaqulu. Yaqulu. Yaqulu ahlaktu lalu bada. Mana panjang malan Malalu bada. Ayahsabu alam Ayahsabu alam yaru. alam yarahu ahad. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu Najid. Alam najid. Alam Naj'al lahu aynayn. Alam naj'al Najid. Najid. Alam Najid. naj'al Alam naj'al lahu aynayn. aynayn walisanan walisanan wa wasyafatain wahadainahun najdain. Wahadainahun najna. Najdain. Najdain. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal Khalaqu mantul qaf khalaqu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Baik, Pak. Lanjut berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Kita panjang. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kepanjangan. Fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhir kan? Satu dua lagi Mak. Oh, dua lagi. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Udah Ustaz. Udah. Sauli. Salam tahan.
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام Mu'tis أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة pas guna tebal, nah pas mim ketika guna jangan tebal karena terus pas guna tipis harus irja ya Ustaz? Bukan irja tapi kembali ke asal aja. Alaihim narum falaqtahamal aqabah adraka mal aqabah falaqtahamal aqabah falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة falaqtahamal aqabah falaqtahamal aqabah
Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المشأمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة مشأمة عليهم نار مؤصدة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة Ako kata mak ako fathah tulis ako wa ma adraka mal aqabah وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik. Masih ada? Ada 3 lagi Ustaz. Bismillah. Langsung aja falak. Langsung lupa. Falak
Aqobah. Nah. Wa ma adraka mal Wama aqabah. adra Wa ma adraka mal aqabah. Fakur raqabah. Fakku raqabah. Fakur raqabah. Au ati Au iqo au ito amun au ito amun 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 Au iqo amun au ito amun fi yaumin dimas ogobah yatiman damak orobah Yatiman dha maqrabah. yatiman damak orobah au miskinan damat orobah damat orobah Au miskinan dha matrabah. au miskinan damat orobah summa kana minal Summa kana minal summa kana minal ladzina amanu wa amilus Daya Taiwan. Pertama surat. summa kana minal ladzina amanu wattawasau bis sabri wattawasau bil marhamah ulaika ashabul Ashabu ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatin ayatina bi ayatin lahum ashabul mas'amah mas'amah alaihim narum muqsadah. Baik. Tak ada yang dilanjutkan. Ustaz benar. Kadang menghafalkan, kadang yang dilanjutkan. Fi amadim. Ya Allah. Mubaddal. Saya dari al-Basana. Alaihim narum muqsadah. Fi amadim. Mubaddal amahu al-humazah. Sopleng gitu tak Pak Ustaz, Masya Allah. Mohon. Baik, kalian. Falaqatahamal aqabah Baik. wa ma adraka mal aqabah Aqabah. wa ma adraka mal aqabah Ya. fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masqabah Ya. yatiman dha maqrabah Yatiman dha maqrabah. yatiman dha madrabah Yatiman dha maqrabah. yatiman dha maqrabah au miskinan dha madrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika Ulaika ashabul maimanah. ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah. Baik, barakallahu fiik. Kalian Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin
ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مد أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, atau sudah habisnya. Nah, cekap pengen talakin om sholat balat karena sholat fajar panjang ini. Iya, mohon Ustaz. Kemarin saya. Nah, kita kan belajar baca Al-Quran masih gitu. Kan baca apa yang baca, koreksi kita. Berikan insyaallah biasanya insyaallah. Kami belajar kelas, kami hidup belajar dan ibadah. Sigamu disampaikan ke para ulama, la isara fil ibadah. Teu aya isar dinu ibadah. Isar teh ngadahulukeun orang lain. Dinu ibadah teh aya punya. Ibu misalkan ibu kepada yang melakukan amalan sholih pada sholako, ibu hulawe yang sana sebenarnya maka sholako kayak yang terbiasa dan ibadah maka kedah pahala fastabiqul khairat. Makanya ya kaidah la isra fil beda cara muamalah. Cara muamalah mungkin namanya ayat isar. Misalkan tiga sahabat Nabi di perang Ikrimah contohnya di peperangan ayat sisa cai sabotol gitu ya diceritakan ayat sisa cai saudara keharusan eta karena dipastikan kalau sanes kalau kahiji kedua pasti kalau katilu terus dugi ka eta cai uih deui kanu kahiji saudara terus marawat terus syarahid. Nah ini yang mengutamakan orang lain eta di muamalah ya. Tapi di ibadah kewajiban ya kurang ini ibadah kayak karena kayak isar termasuk dino belajar. Nah gitu ibu jantan paling ibu terus ngajarkan sanes misalkannya untuk darongkang murah lah belajar gitu maksudnya gitu. Nah itu kan pesan sanes ibarat dia misalkan ibu yang naik mobil dino bus misalkan ya angkutan terus ngajak kan bus saya belum kan tujuan orang angkat ke Jakarta diajak untuk hiawai. Tinggal ke gitunya karena merugi sangat kurang gitunya. Tapi orang terus ngajak tapi orang kan tong siga calo ngajak kumpul tapi si calo itu kan terlebat karena mobil ayo ke Jakarta ngajak kumpul tapi itu belajar nanti belajar nyanyian ngajak yang gitunya ayah yang ngajak yang kebaikan tapi yang dinam tengah laksanakan gitu. Itu siga calo jadi orang siga kenaik lah ngajak tapi ngirim kita siga supir atau siga penumpang itu benar. Kan sehingga itu dibaca nafkah menuan sanes kurang tetap ngajar kewajiban kurang salam muslim tapi lamun saya wae tinggal itu meskipun kurangnya lira. Itu benar. Jika kita dibaca. Sementara itu sana di belajar makanya pasti ayat gugur ayat bertahan bertahan wajar ayat belajar. Ya. Tapi orang bertahan ya tak pilihan. Kalau Allah dipilih karena orang keras istiqomah di belajar. Kalau misalkan tinggal seorang yang lira istiqomah ke orang dongkap ke kabumina misalkan kalau ustadz gitu. Kayak gitu. Nah, kita kan di kuana diamalkan sami. Dana nyarus teh kadang nyasok diamalkan pula. Misalkan dia mau berusaha mengamalkan.
Contoh misalkan tadi imam ya cerita yang berbagi imam nanti Ini gak baca kumaha dunia belajar sharing lah. Dan tadi anda misalkan tadi nyampaikan sehingga nanti setiap bulan Ramadan dikunjungi ke malaikat Jibril belajar Al-Quran di bulan anak harus praktekkan. Karena pas lu ke bulan Ramadan, anak menghubungi Syekh Abdul Karim Al-Quran. Ya. Anak nyarios, anak boleh belajar tiap hari selama bulan Ramadan. Anak gitu ya, sehingga gitu. Karena dipraktekkan. Syekh anak boleh belajar, boleh terapi, boleh ngapalkan sekolah tiap hari selama bulan Ramadan. Biasanya semisalkan. Biasanya itu setiap hari. Nah, kita cara ngamalkan nanti di keseharian gitu ya, sehingga gitu di belajar. Nah, kita kan nyarios, langsung nyari lah gitu ya. Yang ngajak baca makan es ya kan. Nah, sehingga gitu. Bahkan para ulama, contoh misalkan di Yaman ya, kisah di sekolah di Yaman, pesantren di Yaman. Pas masuk bulan Ramadan fokus kan Quran. Biasanya di bulan biasanya belajar hadis, belajar nahwu, shoroh. Tapi masuk bulan Ramadan langsung kita tinggalkan fokus kan Quran, ngapalkan, membaca, tafsir, fokus kan Quran. Nah, karena memang ya itulah kebiasaan para ulama, para sahabat zaman dulu ketika masuk bulan Ramadan ditinggalkan pelajaran-pelajaran sanesna, fokus karena Al-Quran. Ya, komoderi pada melan gitu. Kadang sebagian ayah kempel, kami bulan Ramadan mendagang ke kempel, kami sebulan yang terdagang di bulan Ramadan ke kempel. Ya, salami selain di bulan Ramadan Quran diambil dagang gitu. Pas ke kempel kayak bulan Ramadan, pada surat tenang terdagang, terdagang gitu. Nah, pas bulan Ramadan fokus ibadah, fokus belajar gitu. Ya tapi kalau kita nggak mau maka ya udah sama ibadahnya. Karena sebagai para ulama gitu. Ya, nah kita kan ngatur waktu namanya harta orang kumaha gitu. Ya tariasan para ulama. Nah seperti itu di bulan Ramadan deh. Sekarang di bulan Ramadan bahasa sehari. Insyaallah mudah-mudahan orang didugikan ya. Katanya persiapan targetan menuai mau pada dilaksanakan bulan Ramadan baca Quran nanti namanya. Ini ibadah amal soleh melakukan hadir orang tadi ini belajar mah tong putus asa tong capek ngajak batur oge keras meminta ilmu ini tong iya orang putus asa tong putus asa belajar keras ibu insyaallah meskipun seorang dua orang tiga orang maka tentu ya dulu di mas anes orang mengajar nah gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.